Hala, lusyang nalagi kaayo ka, mabian jud ka sa imong bana anak ba. Aw biya aron mailhan nimo akong kinaiya nga dili ka ba lumawili. Basi nagtuo kag isa ra ka apam ang naghapa-hapa ani. Huy, kuyawan. Basta dili lang ko nimo unhan og binuang, dili jud ta katalikdan. Pero og ako imong binuangan, aw bisan pag on the spot pulihan ra ta kadayon, ingon ana ra siya kasayon. Pero bitaw mga nanay no usahay bitaw kay maglibog na gid ko aning mga tao ba kay bisan unsa bitaw imong buhaton kay naa gid sila masulti sa imuha. Bisag wala nimo sila giunsa pero tanan sayop makita nila sa imuha. Nakadumdum ko mga nanay sa una katong wala po kahuman og eskwela ingon ra ko nila nga unsa man na siya oy nga wa man kahuman og eskwela. Unya karon mga nanay nga bachelor's degree holder nako ingon na sad ta nga tambay naman na siya oy way pulos iyang gieskwelahan. Nang maingon ana bitaw mga nanay no kusugay gid kay mang down ang mga tao ba. Bisan sa ato ang itsura mga nanay na gid gihapon sila ikapintas ba maingon na lang nga lakal kagad dili kag buhok itumay ka namaot ka natigulang ka tanan na lang gid mga nanay ilahang ipangitaon sa imuha. Bitaw nya ako ba para sa ako ang part bitaw mga nanay no kay kanus man ko na puti. Kanus man ining straight akong buhok aw amin ma-straight ra man gyud ni akong buhok kung mariband di ba? Kun ana ba ang mga panlantaw sa tao. Anyways mga nanay sama sag ingon ako atong previous vlogs nako nga lahi-lahi ta og way of success. Siguro para sa ako karon wala pa jud ning abot ang perfect opportunity nga para sa ako jud nga ma-successful. So magulat lang ko nanay. Anyways wa man ko nagdali dili man siya ingon nga lumbaan ay bitaw nga ma-successful ta sa kinabuhi. Willing to wait lang gihapon mga nanay.